प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं सानेहा मोटरवे के हवाले से। नाज़रीन, हमने देखा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद तहकीकात का अमल तो इस वक्त जारी है, लेकिन इस तरह के वाक़यात हमारी मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को तबाह करते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हजारों ऐसे वाक़यात हो चुके। ये वाक़या हुआ उसी दिन, उससे अगले दिन, उसके बाद आपने एक सीरीज देखी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, कहीं ना कहीं से आपको खबरें मिल रही हैं कि ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं। हम मुआशरे के इस नासूर को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों मुतासिरीन को फौरी तौर पर इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं? क्यों हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुतासिरा शख्स से ही सवालात करने लग जाते हैं? क्यों मुतासिरा शख्स को मुआशरे के लिए ऐसे एग्जाम्पल बना दिया जाता है कि हर कोई उस पर उंगली उठाना शुरू हो जाता है, हर कोई उससे सवाल करना अपना हक समझने लग जाता है? लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में उसकी जिंदगी पर क्या गुजर रही है, ये कोई नहीं सोचता है। मुआशरे पे इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है? हर तरफ टीवी चैनल्स पर हम देख लें, रेडियो शोज में देख लें, अखबारात में देख लें, इन तमाम तर चीजों पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन कोई इंसाफ के पैमाने क्यों नहीं पूरे कर पा रहा? क्यों सवालात सिर्फ उसी इंसान को देने पड़ रहे हैं जो कि मुतासिर है, जो कि मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जिसकी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, बहुत बड़ा सानेहा बन चुका है? इन वाकयात को, मुआशरे के इन नासूर को हम कैसे रोक सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, मुसन्निफ भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, शायर भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। बहुत बड़ा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एज ए दानिश्वर, आप मुसन्निफ भी हैं, बड़े बड़े ड्रामाज भी आपने लिखे हैं, लोगों के माइंडसेट, मुआशरे में रियलिटीज क्या हैं, बहुत अच्छी तरह, बहुत गहरी नजर आप रखते हैं। ये जो वाकयात हैं, ये हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट रख रहे हैं, होने से पहले भी और ये वाकयात रूनुमा होने के बाद भी? अना, सबसे पहले तो मैं आपको एक जगह पे करेक्ट करना चाहूँगा कि ये वाकयात हज़ारों की तादाद में नहीं हो रहे, और खुदा न खास्ता जब आप बीइंग एन एंकर आपके मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाती है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपके इस जुमले से हमारा जो टोटल नेशनल इमेज है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। बाहर लोगों को ये मैसेज जाएगा कि यहाँ तो सड़कों पर रेप हो रहे हैं औरतों के। प्लीज़, ये खलीलुर रहमान कमर साहब, इस चीज से तो आप मुत्तफिक होंगे कि ये वो चीजें हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन पसे पर्दा भी बहुत कुछ होता है। मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में नहीं बोलिए। I'll tell you, I'm done, आप उसके बाद बोलिए। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि ऐसे वाकयात होते हैं, तमाम दुनिया में होते हैं। आप डाटा निकलवाइए, रेप का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो यूरोप और अमेरिका में है। पाकिस्तान तो लिस्ट में बहुत दूर नाम आता है उसका। हाँ, ये एक अंधुनाक और भईमाना वाकया हुआ है। हम लोग चूंकि परहैप्स उन चंद ममालिक में हैं जहाँ गैरत नाम की चीज़ बाकी रह गई है, तो हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। हम मर्दों को इस कदर तकलीफ हो रही है कि हमारे होते हुए काश हम वहाँ होते एंड वी कुड हैव सेव्ड हर। काश हम वहाँ होते तो वी कुड हैव डन समथिंग गुड फॉर हर। वो दो भेड़िए जो हैं, उन दो भेड़ियों को टारगेट कीजिए। माशरे में इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, किसी भी सिविलाइज्ड माशरे में या अनसिविलाइज्ड माशरे में। इस तरह के घिनौने लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तरीका क्या है उनको निपटने का और ऐसे बाकी एलिमेंट्स को ऐसे गुनाह करने से रोकने का कि लॉ इमीडिएटली और इक्वली प्रिवेल करे। ये देखे बगैर कि उनके पीछे कौन लोग हैं, वो कितने ताकतवर हैं। विदाउट फेल नाउ लॉ शुड इम्प्लीमेंट। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि ऐसे वाकयात होते हैं, तमाम दुनिया में होते हैं। आप डाटा निकलवाइए, रेप का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो यूरोप और अमेरिका में है। पाकिस्तान तो लिस्ट में बहुत दूर नाम आता है उसका। हाँ, ये एक अंधुनाक और भईमाना वाकया हुआ है। हम लोग चूंकि परहैप्स उन चंद ममालिक में हैं जहाँ गैरत नाम की चीज़ बाकी रह गई है, तो हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। हम मर्दों को इस कदर तकलीफ हो रही है कि हमारे होते हुए काश हम वहाँ होते एंड वी कुड हैव सेव्ड हर। काश हम वहाँ होते तो वी कुड हैव डन समथिंग गुड फॉर हर। वो दो भेड़िए जो हैं, उन दो भेड़ियों को टारगेट कीजिए। माशरे में इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, किसी भी सिविलाइज्ड माशरे में या अनसिविलाइज्ड माशरे में। इस तरह के घिनौने लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे।
طریقہ کیا ہے ان کو نپٹنے کا اور ایسے باقی ایلیمنٹس کو ایسے گناہ کرنے سے روکنے کا کہ لا امیڈیٹلی اور ایکولی پریویل کرے. یہ دیکھے بغیر کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, وہ کتنے طاقتور ہیں. وداؤٹ فیل ناؤ لا شوڈ امپلیمنٹ اینڈ they should be taken to justice. That is more important thing. And don't tell people کہ یہاں پہ ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں. No, it doesn't happen. میں نے اپنی زندگی میں یہ شاید دوسرا واقعہ سنا ہے کہ سڑک کے اوپر اس طرح کا کسی نے ریپ کیا ہے. Don't go for that narrative جس سے آپ کے ملک کی شکل اور آپ کے سماج کا امیج جو ہے ڈسٹارٹ ہو جائے. خلیل الرحمان قمر صاحب, مقصد تو صرف یہی ہے نا کہ معاشرے میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو بالکل جڑ سے ختم کیا جائے. آپ نے انصاف کے تقاضوں کی بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, فوری طور پر انصاف ملتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, آئی ایم ہوپ فل دس ٹائم کہ گورنمنٹ جس طرح کے ایکشنز لے رہی ہے اور جس طرح امیڈیٹلی وہ کودے ہیں, ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. ورنہ پبلک اوپینین اس قدر اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی اگر وہ امیڈیٹلی ایکشن نہیں لیتے, مجرم گرفتار نہیں کرتے اور ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے. صحیح, یہ بہت ضروری ہو گیا ان کے لیے. صحیح. اور کچھ اس تمام تر سینیریو میں ہم نے دیکھا پولیس کے اعلیٰ عہدیداران, جس میں سی سی پی او صاحب کا بیان بھی سامنے آیا, وہ آپ بخوبی اس سے آگاہ ہوں گے, کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیے نا, میں سخت خلاف بولا اس بیان کے, لیکن اب چونکہ سی سی پی او صاحب نے معافی مانگ لی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسا اندھوناک واقعہ جب ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں ان کے اوپر سیدھا ہٹ کرتا ہے, ہٹ کرتی ہے یہ بات. اور پھر بحیثیت ایک باپ کے, ایک بھائی کے, اس کے لیے بھی ایک انتہائی شرمناک بات تھی سی سی پی او کے لیے. تو یہ بعض اوقات ڈائجسٹ کرنے میں اور ایکسپریس کرنے میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر سہون یہ منہ سے نکل گیا ہے, یہ بیوقوفانہ جملہ اگر آپ کے منہ سے نکل گیا ہے تو معافی مانگیے. انہوں نے معافی مانگ لی ہے. میرے خیال میں اب ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس معاشرے کے امپورٹنٹ شخص ہے, بھائی ہے اس عورت کا, وہ بھی باپ ہے اس عورت کا بھی, وہ بھی, اور اس کو باپ اور بھائی کی طرح اس کیس کو لینا چاہیے اور مجرموں سے قانونی انتقام لینا چاہیے. صحیح. خلیل الرحمان قمر صاحب, آپ نے کہا کہ ان واقعات کو مکمل طور پر ہم نے ختم کرنا ہے, سب کو مل جل کر اس کے لیے محنت کرنی ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا, یہ تبھی ممکن ہے جب اس طرح کے ملوث لوگوں کو آپ قرار واقعی سزا دیں, مثال بنائیں. کیا کہیں گے, کیا سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے؟ جی آف کورس, جو شرعی سزا ہے ہمارے پاس اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. ایسے لوگوں کو سرعام سنسار کرنا چاہیے. ان کو وی کین ڈیرائیو تھنگس آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر شرعی انجنکشن. ان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے, جو ہمارے ہاں شرعی سزا اویلیبل ہے. پھر ہمارے جو ہمارا لا پریویل کر رہا ہے, برٹش لا, اس میں بھی سزا اویلیبل ہے. اور آئی ول گو کہ ان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے. صحیح. خلیل الرحمان قمر صاحب, اس واقعے کے بعد نشان عبرت بنا دینا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس واقعے کے بعد بہت ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو لے کے پریشان ہیں, جن کے بچے جن بیٹیوں کی مائیں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز جاتی ہیں, نوکری کے لیے جاتی ہیں. ہر کوئی پریشان ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے. اب یہ جو معاشرے میں یہ امپیکٹ ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پر اندر ہی اندر پریشانی میں دو چار ہوتا جا رہا ہے, اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگ گئے ہیں. یہاں ہماری لڑکیاں کام پر جاتی ہیں, کام پر آتی ہیں راتوں کو بھی, اور خصوصاً جو ہمارے چینلز سے متعلقہ لڑکیاں ہیں وہ رات کو دیر سے بھی گھر آتی اور جاتی ہیں. ایسے واقعات کبھی کبھار ڈیکیڈز کے بعد ہوتے ہیں. ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ان کو صرف ان کی بہکونی کرنے کے لیے طریقے ایجاد کرنے ہوں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں دو بھیڑیا مرد ہیں وہاں کروڑوں آپ کے بھائی اور بیٹے جو ہیں وہ آپ کی عزتیں بچانے کے لیے موجود ہیں. یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کوئی میسج آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کو؟ میں بس یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ ہم سب کا ہے, یہ کسی پرٹیکولر جینڈر کا نہیں ہے. ہاں, سب سے زیادہ تکلیف شاید مردوں کو ہوئی ہے. سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی ایسے بھیڑیے کی اتنی ضرورت ہوئی, اور ہماری بدقسمتی کہ یہ کام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا, اس لیے ہم کچھ کر نہ پائے. ہم اس نہ کچھ کر پانے پر سخت شرمندہ ہیں اپنی اس بہن سے.
सही, थैंक यू सो मच। खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल पर उन्होंने तमाम अपने ख्यालात का इजहार किया। बिलाशुबा यही वो वक्त है जब हमें कुछ करना भी है, जब हमें सख्त एक्शन लेना है और इस तरह की काली भेड़ें जो हमारे माशरे में मौजूद हैं उनको पकड़ कर करार वाकई सजा देनी है। जहां तक रह गई बात इस चीज की कि वाकयात कम हैं ज्यादा हैं, आप बिलाशुबा बेहतर तरीके से जानते हैं, हम बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं जो हमारे तक पहुंचती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कि आंखों से ओझल रह जाती हैं उनको आप भुला नहीं सकते, उनसे आप नजरें चुरा नहीं सकते, क्योंकि वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। तो देखना यह है कि हमने इस वक्त को संभालना कैसे है, इससे सीखना कैसे है, इनसे बचना कैसे है। ये वक्त की अहम जरूरत है। इंसाफ के तकाजे तो पता नहीं कब पूरे होते रहेंगे, कब औरत को इंसाफ मिलेगा, कब वो मुतासिरा औरत जो कि इस वक्त अपने घर बैठी है और पूरी जिंदगी के लिए अपना रोग बना बैठी है, उसको ना जाने कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो वक्त हमारे हाथ में है उसको हम ही ने संभालना है, उसका ख्याल हम ही ने रखना है।